सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज एक मौलाना साहब की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि लोग अहमदी कैसे हो जाते हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोग अहमदी हैं। उनकी तो हर चीज़ पर पाबंदी लगाई हुई है, ना वो तबलीग करते हैं। पहले ये वीडियो का कुछ हिस्सा देखते हैं कि मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, फिर हम उस पर मज़ीद बात करेंगे। 2 लाख से ज्यादा आपके कलमा गो आपके दीन को छोड़कर एक कज्जाब के पीछे चले गए हैं, एक झूठे के पीछे चले गए हैं। यह तकलीफ तो रसूल अल्लाह को होती है। और हम क्या कर रहे हैं? हमारी जिम्मेदारियां कहां हैं? मिर्जाई ना जुलूस निकालते हैं, ना मिर्जाइयों का कोई धरना है, ना मिर्जाइयों को कोई तबलीग है, ना मिर्जाइयों को यूं हमारी तरह प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं। फिर आए रोज बढ़ कैसे रहे, उनका तरीका क्या है? वो जो मैंने पहले आपको अर्ज किया था, ये कुरान और हदीस लेकर चलते हैं। जिसको हम कुरान और हदीस लेकर नहीं चलते बल्कि डंडा लेकर चलते, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम कौन हो? वो हमारे किसी भी बच्चे को पकड़ लेते, कहते हैं ये देखो कुरान है, ये देखो हदीस है, तुम्हारे मौलवी तो गलत बयानी कर रहे हैं, ये देखो। अब कुरान हदीस के सामने वो आजिज हो जाता है। अंजाम ये होता है कि ईमान जैसी बताल उड़ लेते हैं। ये काम सिर्फ उलमा की जमात का है। बड़े बड़े आए इस उम्मत में, बड़े बड़े ऐसे दाईदारान नबूवत आए, कभी किसी को इस उम्मत ने 100 साल नहीं गुजरने दिया। और हमारे यहाँ आज देखो कि कहां से कहां जा रहे हैं वो, और हम क्या कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि लोग अहमदी कैसे होते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें। तुम्हारे करतूत भी सारे बताएंगे। हमें तुम जैसी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हलाल जानवरों की कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है, जो यहूदियों की मुसलमानों से पहले की मजहबी प्रैक्टिस है। ये सरकारी मुल्ला जिस कानून के तहत इस कुर्बानी की सुन्नत पर अपना हक जताते हैं, उन यहूदियों को भी चाहिए कि मुसलमानों को डंडे के जोर पर इससे रोका जाए कि तुम इसराइली शायर पर अमल नहीं कर सकते तो कैसा रहेगा। कल को ये मुनकिरीन अंबिया कहेंगे खतने भी ना करो बच्चे के, निकाह भी मत पढ़ो शादियों पर। ये कफ़ार और मुनकिरीन अंबिया जैसे सरकारी आईनी जाहिलीन मक्का से भी नेक्स्ट लेवल के फसादी और खबीस व बेईमान हो चुके हैं। ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि लोग अहमदी कैसे होते हैं। हम लोगों को डंडे के जोर पर नहीं चलाते, हम डराते धमकाते नहीं है, जबरदस्ती नहीं कहते कि तू काफिर है, अहमदी हो जा, क्योंकि दीन अल्लाह का है और इस्लाम सब के लिए है। कोई खुदा बनकर किसी को इस्लाम पर अमल करने से रोक नहीं सकता। लिहाजा बशर खुदा ना बने तो अच्छा है। ये फिरौनियत छोड़ दो, वरना हाल फिरौन जैसा ही होगा और नजर भी आ रहा है। कादियानी या असल तौर पर अहमदी मुसलमानों को ये मुसलमान नहीं समझते तो उनका हक है। ना समझे मुसलमान हमें, उनके समझने ना समझने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये अगर किसी को गैर मुस्लिम समझे और इसको फिर डंडे, कानून, आईन के जोर पर शायर इस्लाम, इबादात, कुरान, हदीस से रोके, कलमा पढ़ने से रोके खुदा बनकर, तो ये नाजायज़ बात है और फसाद का बायस है दुनिया में। कोई हिंदू, सिख या ईसाई आज़ान दे, कुरान पढ़े तो ये खुश होते हैं। अहमदी मुसलमान ये करे तो उनकी दिल आज़ारी होती है। ये कैसी मुनाफ़क़त है? कलमा का मतलब है अल्लाह एक वाहिद माबूद है, इसी की इबादत करनी चाहिए और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे सबसे आला रसूल है। मगर ये कहते हैं ये कलामात मत पढ़ो हमें तकलीफ होती है। हाँ, तुम लोग इसके बरखिलाफ नाउजुबिल्ला कहो कि खुदा एक से ज़्यादा ही है और बहुत माबूद है, और नाउजुबिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी नहीं है, तो हम तुमसे राज़ी रहेंगे। क्या ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत नहीं पड़ेगी जो ये जाहलाना तर्ज अमल पेश करके खुद को फिरौन टाइप खुदा समझते हैं? उनको अक्ल भी नहीं आती। ये किसी को कुत्ता समझे तो समझे, ये कहते हैं अब भूखो भी और कुत्ते वाली हरकत भी करो, वरना डंडे मारेंगे, गोली मार देंगे। उन्हीं जैसों के बारे में कुरान में आता है, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। और जो उनसे कहा जाए ज़मीन में फसाद न करो तो कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं। सुनता है वही फसादी है, मगर इन्हें शऊर नहीं।
پھر آگے انہی لوگوں کی یہ حالت بیان ہوتی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے گونگے اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ پھر جو لوگ یہ سب باتیں سمجھ جاتے کہ اسلام میں جبر نہیں، تو وہ تم لوگوں کے چنگل سے نکل آتا ہے اور کتابوں کا مطالعہ خود کرتا ہے اور سمجھتا ہے، پھر خدا اس کے دل میں سچائی بھی ڈال دیتا ہے کہ کون سچے اور کون جھوٹے۔ کیوں ملا صاحب، اب پتہ چلا کہ احمدی کیسے ہوتے ہیں۔ احمدی ختم نبوت کا جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کرتے، کیونکہ کہ ملا صاحب نے ایک بات صحیح فرمائی، احمدی قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں، ڈنڈے کے زور پر نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جماعت احمدیہ ہر سوال کا جواب قرآن و حدیث سے دیتی ہے، نہ فتوے نہ نفرت، صرف علم، منطق اور محبت۔ کیا اسلام نے نہیں کہا کہ بہترین گفتگو وہ ہے جو حکمت سے ہو؟ تو پھر سوال یہ ہے، اگر تمہارے پاس حق ہے تو دلیل کیوں نہیں؟ سرکاری مسلمانوں غور کرو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی خدا کی قسم کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور اطلاع آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے سوائے سسکنے والوں۔ ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409۔ دل رکھنے کی خاطر جھوٹ بول بول کر قوم کا یہ حال ہو چکا ہے۔ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو اس کو سوائے اس کے کہ وہ عقل، ایمان اور آنکھوں سے اندھا ہے، اس کے متعلق اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ضرور ویڈیو کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں۔ نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔